ओम श्री महागणाधिपते नमः श्रीमात्रे नमः महादेवाय नमः महालक्ष्मी श्री महाविष्णु ब्रह्म विष्णु महेश स्वरूप श्री दत्तात्रेय नमः श्री दत्त शरण मम श्री पांडुरंगाय नमः श्री पांडुरंग शरण मम ओम नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो गोविंदाय नमो अनंत पद्मनाभ अच्युत पद्मनादामोदय यादवाय नमः माधव मदस्वाक्ष धन्वंत स्वरूप नमः श्री क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु श्रावण मासे शुक्लपक्षे शुभवासरे सोमवासरे महादेवार शिववार शुभवार शुभ नक्षत्र शुभदितो प्रातःकाल सद्गुरु साईनाथ महाराज ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री साईनाथ गुरवे नमः गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भविरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री मेधदक्षिणामूर्तये नमो नमः श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज श्री रक्षाबंधन पर्व दिन शुभकामनाएं सब साई भक्तों के लिए। राखी पौर्णमी का शुभकामनाएं, श्रावण पौर्णमी का शुभकामनाएं। श्री सच्चिदानंद सर्वंतर्यामी सर्वसमर्थ सद्गुरु साईनाथ श्री गुरुस्थान पादुका प्रतिष्ठा पर्व दिन शुभकामनाएं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सोडूनिया कर चरणी हे विला माथा परिसावे विनंती माझी पंढरीनाथा असो नसो भाव आलो तुझी आठाया कृपा दृष्टी पाहे मजकडे सद्गुरु राया अखंडित सावे ऐसे तुका म्हणे देवा माझे वेडे वाकडी नामे भव पास हाती आपुला तोडी कुठा पांडुरंग प्रभात समयोपातला वैष्णवांचा मेळा गरुड पारी काटला गरुड पारापासून द्वारापर्यंत सुरवराचे मांदी उभे जोडोने हात शुक सनकादिक नारद तुंबर भक्तांच्या कोटी त्रिशूल मरु घेऊन उभा गिरजेचा पती कलियुगीचा भक्त नामा उभा कीर्तनी पाठी मागे उभी डोळा लावनिया जनी उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दावा आदि व्याधि भवताप वारुने तारा जड जीवा गेले तुम्हा सोडून या भव बेरे आनंद होतसे महाद्वारे केशवराज विटेवरे नामा चरण वंदितो साईनाथ गुरु माझे आये मजला ठाव जावा पाय दत्तराज गुरु माझे आये मजला ठाव जावा पाय साईनाथ गुरु माझे आये मजला ठाव जावा पाय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गड सतत सत्कृति मतिहिते जगत पावना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना प्रेमे अष्टकासे पडून गुरुवरा प्रार्थिते जे प्रभाती त्यांचे चित्तासी देतो अखिल हरनिया प्रार्थिवे नित्य सांजे ऐसे हे साईनाथे कथुनी सुचविले जेविया बालकासी देवी त्या कृष्ण पाये नमने सविनये अर्पितो अष्टकासे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई रह नजर करना बच्चों का